Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita belajar bersama-sama membaca Quran Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Saudara muslim dan muslimah, saatnya tirukan setelah saya. Mulai ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan basmalah. Wan-nazi'ati gharqa. Tirukan ayat 1. Wan-nashitati nashqa. Tirukan ayat 2. Was-sabihati sabha. Tirukan ayat 3. Fas-sabiqati sabqa. Tirukan ayat 4. Selanjutnya, marilah kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa. Selanjutnya ayat 2. Wan-nashitati nashqa, wan-nashitati nashqa, wan-nashitati nashqa. Selanjutnya ayat 3. Was-sabihati sabha, was-sabihati sabha, was-sabihati sabha. Selanjutnya ayat 4. Fas-sabiqati sabqa, fas-sabiqati sabqa, fas-sabiqati sabqa. Selanjutnya, marilah kita belajar tajwid bersama-sama dari ayat 1. Wan-nazi'ati gharqa. Wa termasuk bacaan mad tabi'i karena alif didahului tanda baca fathah. Wanna termasuk bacaan idgham samsiyah karena lam ta'rif bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ati, a termasuk bacaan mad tabi'i karena
ada tanda baca fathah panjang. Gharqa, ghor termasuk bacaan ro tafkhim yang dibaca tebal karena didahului tanda baca fathah. Qaf termasuk bacaan mad iwad karena alif didahului tanda baca fathatain berada di akhir kalimat. Ayat 2. Wassabihati sabha. Wassa termasuk bacaan idgham samsiyah karena lam ta'rif bertemu dengan huruf yang bertasdid. Hati, ha termasuk bacaan matabi'i karena ada tanda baca fathah panjang. Sabaha, sab bacaan qalqalah sughra karena bertemu dengan huruf ba sukun berada di tengah-tengah kalimat. Ha termasuk bacaan mad iwad karena alif bertemu dengan tanda baca fathatain berada di akhir kalimat. Selanjutnya ayat 4. Fasabiqati sabqa. Fasa termasuk bacaan idgham samsiyah karena lam ta'rif bertemu dengan huruf yang bertasdid yaitu sin. Fasabiqati qa termasuk bacaan matabi'i karena terdapat fathah panjang. Sabqa, sab termasuk qalqalah sughra karena ba sukun berada di tengah-tengah kalimat. Sabqa, qa termasuk bacaan mad iwad karena alif didahului tanda baca fathatain yang berada di akhir kalimat. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita baca ayat 5-9. Bismillahirrahmanirrahim. Falmudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawmaidhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Selanjutnya kita baca ayat 5-9 dengan menirukan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Falmudabbirati amra. Tirukan ayat 5. Yawma tarjufur rajifah.
tirukan ayat 6. Tatsba'uha radifah, tirukan ayat 7. Qulubu yawma idzin wajifah, tirukan ayat 8. Absaruha khashi'ah, tirukan ayat 9. Selanjutnya, marilah kita baca bersama-sama ayat 5 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Falmudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatsba'uha radifah, qulubu yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Selanjutnya ayat 5. Falmudabbirati amra, falmu termasuk bacaan idhar qamariyah karena lam ta'rif bertemu dengan huruf mim. Roti, ro termasuk bacaan maqtadi'i takdiri karena terdapat fathah panjang. Amro, am termasuk bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ro. Ro termasuk bacaan mad iwad karena alif didahului tanda baca fathatain yang berada di akhir kalimat. Selanjutnya ayat 7. Tatsba'uha radifah, ha
termasuk bacaan maqtabi'i karena alif didahului tanda baca fathah. Ar-ra termasuk bacaan idgham samsiyah karena lam ta'rif bertemu dengan huruf ra yang bertasydid. Selanjutnya ayat 8. Qulubu yawma idzin wajifah. Lu termasuk bacaan maqtabi'i karena wawu sukun didahului harokat dhammah. Buya termasuk bacaan idgham bi gunnah karena dhammatain bertemu dengan huruf ya. Yau termasuk bacaan lil karena wawu sukun didahului harokat fathah. Diwa termasuk bacaan idgham bi gunnah karena harokat kasrotain bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya ayat 9. Absaruha khashi'ah. Ab termasuk bacaan qalqalah sughra karena terdapat ba sukun yang berada di tengah-tengah kalimat. Saru termasuk bacaan maqtabi'i karena alif didahului tanda baca fathah. Ha termasuk bacaan maqtabi'i karena alif didahului tanda baca fathah. Khashi'ah kha termasuk bacaan maqtabi'i karena alif didahului tanda baca fathah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 रहमत-ए-निजावर
बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah. Selanjutnya, tahap evaluasi. Yang pertama, baca kembali Quran Surat An-Nazi'at sebanyak 3 kali. Yang kedua, carilah bacaan tajwid di Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Saudara muslim dan muslimah, terima kasih kalian sudah bergabung di channel Minu Pucang. Jangan lupa subscribe ya dan klik tanda lonceng. Wassalamualaikum.